बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम टेलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़तातीन इस्तालीक लाहौरी तस्तख़ी नंबर 7 मुरक्कबात के ज़मन में आज हमारी 22वीं वीडियो है जो ऐन और लम्बिया के बारे में है। ऐन से मुराद ऐन और गैन है। सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। नुक्ता अगर है तो गैन है, अगर ऐन नुक्ता नहीं है तो सादा ऐन है। ऐन जब अलिफ के साथ दाल काफ लाम लाम अलिफ्ला के साथ है तो उसका ऊपर वाला जबड़ा और निचला वाला जबड़ा गोलाई की शक्ल में एक दूसरे सामने आ जाते हैं। बकिया हुरूफ के साथ ये है कि अगर उनके साथ मिल जाए तो ऊपर वाला जबड़ा थोड़ा सा गोल होता है, अलबत्ता निचला वाला जबड़ा सीधा होता है और ऊपर वाले जबड़े से थोड़ा सा लंबा होता है। दूसरा फ़र्क यह है कि ऐन अगर शुरू में है तो इसकी शक्ल तब्दील नहीं होती है, अलबत्ता इसका गुन्ना ख़त्म हो जाता है। दरमियान में है तो उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है और उसका गुन्ना भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आखिर में है तो शक्ल तो बिगड़ जाती है, अलबत्ता इसका गुन्ना बाकी रहता है। या से मुराद या ही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है सिवाय इसके कि ये थोड़ा सा यहाँ पे होता है तो ये थोड़ा सा आगे होता है। इसकी जो लोकेशन है सत्र अव्वल ही के ऊपर, इसके लिए हम इस तरह 2 कत लगा देते हैं और इस तरह ये तकरीबन 2.5 कत और इस तरह ये यानी इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी जो निचली जो पट्टी है जो नेज़े की मानंद है, ये इसी सतह से नीचे शुरू हो जाती है और सतर ही के ऊपर ये सांस ले लेती है और ख़त्म हो जाती है। यहाँ मोटी है और यह आखिर में पतली है, नेज़े की तरह है। और यहाँ पर भी एक मामूली सा इस तरह एक स्टो होती है, जिस तरह बैट में स्टो होती है और बाहर से थोड़ी सी मामूली सी गुलाई होती है और ये थोड़ी सी आखिर में पतली होती है। ये जो ऐन का सिरा है, सबसे पहले हम इसके लिए जमा का निशान लगा देते हैं, उसके ऊपर हम ये नुक्ता लगा देते हैं। नुक्ते के लिए फिर आगे उसके जबड़ा और फिर उसके ऊपर आखिर में ये बना देते हैं या मुत्तसिल बना देते हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ आपके सामने बयान कर देंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम इसके लिए 2 कत कच्चे निशान पे इस तरह ऊपर एक निशान लगा देते हैं और फिर जिस तरह या बना देते हैं तो इसके लिए भी वही निशान लगा देते हैं। अलबत्ता यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक जमा का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर जमा का निशान खुद बन गया और फिर इस पे क्या करते हैं नुक्ता, और नुक्ता जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर इसके लिए हम ऊपर निचले जो जबड़ा है थोड़ा सा आगे कर देते हैं और गोलाई की शक्ल में थोड़ा सा फैला देते हैं। फिर नोक के ज़रिए से इसको नीचे लाते हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था उसी के करीब दोबारा गुजार देते हैं और यहाँ पीछे इसको लेके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसको टच करते हैं और जब ये मुकम्मल करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह पौना कत इस तरह निशान लगा देते हैं गोलाई की शक्ल में। जो ऊपर वाला जबड़ा जो है वो इस जबड़े से थोड़ा सा कम होता है तो यहाँ पर फिर 1/4 कत के बराबर इस तरह निशान लगा देते हैं और इसी निशान को दरमियान में मोटा और अतराफ में थोड़ा सा पतला कर देते हैं। अब ये भी मुकम्मल हुआ। अब हमारा जो अगला कदम है ये थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं प्लेट नुमा, और ये भी पौना कत और ये भी पौना कत, और ये जो हिस्सा है निसफ कत से थोड़ा सा कम, ये इसका निचला जबड़ा आगे हो जाएगा और फिर ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इससे गोलाई की शक्ल में, फिर गोलाई से फिर अंदर और फिर दोबारा बाहर इसकी पुष्ट बना देते हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5 कत के फासले पर ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ऐन हमने मुकम्मल कर दिया। अब इसका जो अगला मरहला है वो अगला मरहला इसके साथ या को मुत्तसिल करना है। अब क्या करना है कि यहाँ से हमने इसकी पैमाइश करनी है
3 4 5 6 7 یاد رکھیے کہ یہ جو اندرونی ہم یہ کت لگا دیتے ہیں یہ اس کی پیمائش نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کھینچتے ہیں کہ یہاں سے یا اوپر اٹھتی ہے اور پتلی ہوتی جاتی ہے، اور باہر سے ہم جو پیمائش کرتے ہیں وہ اس کی پیمائش ہے۔ یہ تقریباً یہاں لگتی ہے اور یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے نشان لگا دیا، اور پھر یہ 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11 یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا معمولی یہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تھوڑی سی معمولی سی اس طرح ایک خلا رہتی ہے، اور یہاں سے معمولی سی یہاں پر، تو جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے یہاں سے تو یہاں تک گولائی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور قلم کو آہستہ آہستہ پتلا کر کے یہاں پہ اوپر اٹھا دیں گے، اور مزید پتلا کرتے 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 یہاں تک لے کے آئیں گے، یعنی درجہ بدرجہ ہم اس کو پتلا کرتے جائیں گے، یعنی کہ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو ہم پتلا کر دیں گے، پھر وہ لگتا ہے۔ یہاں ہم قلم اوپر رکھتے ہیں اور اوپر سے ہی نیچے لے کے آتے ہیں، اور یہاں تک بالکل گولائی میں، اور بالکل سیدھے قلم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھا دیتے ہیں معمولی سا، اور آرام آرام سے اس کو پتلا کر دیتے ہیں، مزید اس کو آگے تک لے کے جاتے ہیں اور نیزہ نما شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ رہے یہ کوہ نما شکل ہم نے اس کی بنا دی ہے۔ یہاں کا جو فاصلہ ہے آپ خود دیکھ رہے کہ 2 قط کا فاصلہ ہے، اور یہاں چوتھائی قط کے برابر، یہاں پر بھی نصف قط کے برابر، اور یہاں پر 1.25 یا 1.5 قط کے برابر یہ مسافت بن جائے گی۔ تو یہ 1 سے 1/2 یہاں تھے، اور پھر یہ 2 قط یہ، اور یہ 1/4، اور یہاں پر آپ کو بتا رہے کہ یہاں زمین پہ لگے گا یہ حصہ، اور پھر اس کے بعد یہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور یہ 8 7 خط کے بعد یہ مزید اوپر اٹھے گی یہ اور پھر یہاں آخر میں، تو باہر سے بھی گولائی اور اندر سے بھی گولائی، اور پھر یہاں سے پتلا، اور آخر میں بالکل نیزے کی مانند، اور یہاں کوہنی کی مانند، کوہنی کی مانند، اور یہ گول 3/4 اندرونی ہر طرف سے، اور یہ جو موٹائی ہے 1/4 یہ برابر ہو گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بنا دی ہے۔ اب وہ کٹ پین کے ساتھ ہم کس طرح بنا دیں گے وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بتاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ دیکھیں یہ، اور پھر یہاں تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے بنانا ہے، 1 2 نیچے، اور پھر یہ والا مرحلہ، اور پھر آرام آرام سے اوپر معمولی سے اٹھا دیں گے یہ نیزے کی مانند، اور آخر میں یہ بنا دیں گے۔ تو پہلا مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، اور یہ چوتھا مرحلہ ہم نے مراحل میں اس کو مکمل کر دیا۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طرح مراحل سے یہ، اور پھر یہ دوسرا حصہ، اور یہ تیسرا حصہ، یہ بنا دیا۔ بال پین کے ساتھ تو اس سے بھی آسان ہے، یہاں پر تو مراحل ہے بھی نہیں ہے، اور اس میں ہم نے پریکٹس بھی زیادہ کرنی ہے، روزانہ کے اعتبار سے، لکائی کے اعتبار سے ہم نے اس پہ محنت زیادہ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ دیکھیں یہ اور پھر آخر میں پتلا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔